प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम रे आपण प्रत्येक को अमृत मानारे कार्यक्रम को स्वागत करे। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद आम आउ एक दिन देखापी सुजोग पाइलु। प्रभु चरण तले बसापी सुजोग पाइचु वाक्य को ध्यान करने। प्रभु आम मान सहित प्रतिदिन कथा होती वाक्य द्वारा आम मैंने आत्मिक भाव में बलिष्ठ होचु। ए कार्यक्रम द्वारा आम मैंने प्रतिदिन एक सुंदर सहभागिता मध्य बसुचु। तेणु प्रभु को धन्यवाद दबा। यह प्रभु को योजना अटे। आसंता आम मैंने प्रार्थना करवा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता धन्यवाद दौचु प्रभु तुमरी महानाम को। प्रभु तुमरी अनुग्रह तुम आशीर्वाद रु आम मैंने अब एक दिवस देखापी सुजोग पाइचु। तत्सहित प्रभु आम मैंने सुजोग पाइचु एक सुंदर सहभागिता मध्य बसी तुम चरण तले वाक्य श्रवण करने। प्रभु तुम प्रतिदिन वाक्य दौच धन्यवाद दौचु। तुम योजना निमंते धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु आम मान को साहाय्य कर वाक्य बुझापी। पवित्र आत्मा शक्ति जोगाओ जहाद्वारा आम वाक्य को बुझू जीवन में व्यवहार करूँ। तमें आरंभ शेष पर्यंत कथा हुआ प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु। आमेन। अति सुंदर भाव आम मैंने प्रभु को वाक्य को ध्यान करुअछु। आपण मैंने अंशी होइतिबारु धन्यवाद दिए। विशेषकर जो नूतन भाव में आसचंती अनुरोध करे चैनल टी को सब्सक्राइब करी अंशी हुंतु। कारण परवर्ती समस्त कार्यक्रम सहज आपण मैंने अंशी हो पारे। जदि ये वाक्य आपण मान को भल लगे तब अन्य मान को शेयर करंतु जेपरि अन्य माने पाइबे। तत्सहित आम को उत्साहित करने लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे किछि आमको उत्साहित करने आम को लिखंतु जहाद्वारा आम उत्साहित हबु। आसंतु वाक्य मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आम ध्यान करिया को जाउछु तार प्रसंगटी होची मनोहर और स्वादयुक्त वाक्य। मनोहर और स्वादयुक्त वाक्य। बाइबल गोटे अंश पाठ करिबा। कलसिय तार 4 पर्व। कलसिय 4 पर्व तार 6 पद लिखा जाए। तुम मानकर वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हो जेपरि काहाकू किपरि उत्तर देवाकू हुए ताहा जानी पार। पुनर्बार पढ़ा चाहे। लिखा जाए तुम मान को वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हो जेपरि काहाकू किपरि उत्तर देवाकू हुए ताहा जानी पार। प्रभु ये पढ़त वाक्य को आशीर्वाद करंतु एवं बुझियारे साहाय्य करंतु। एठारे साधु पाउल कलसिय मंडली को एपरी लिखुछन जे तुम मानकर वाक्य बा तुम मानकर कथावार्ता किपरि हेबा उचित। से लिखते तुम मानकर वाक्य बा कथावार्ता सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हो। ए आमान को निमंते मध्य कहा जाए। आम माने जेतबेले कहा सहित कथावार्ता करुछु ताहा आमनकर घर सदस्य होंतु किंबा बाहर सदस्य होंतु समस्त सहित आमर कथावार्ता एक प्रकार मिठापण थिबार अछि। आम कथावार्ता उपरे आमको ध्यान देवार अछि। आज मु एठारे 3टी विषय रखिबाकू चाहे। आम प्रतिदिन कथावार्ता 3टी विषय थिबार अछि जहाद्वारा आमर वाक्य मनोहर और स्वादयुक्त हो पार। प्रथम विषय होची मैंने याकूब 1 पर्व 19 पदरे पाऊ। याकूब 1 पर्व 19 पद। हे मोहर प्रिय भाई माने तुम माने यह ज्ञात अछ प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर कहिबारे धीर पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ। आमर प्रतिदिन कथावार्ता बा डे टू डे कन्वर्सेशन रे
ଆମର କହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କଥାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ହୁଅ ଏବଂ କହିବାରେ ଧୀର ହୁଅ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆମେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲରେ ଶୁଣିବା। ଭଲରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଭଲରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୋମଳ କଥା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଟୁ ବାକ୍ୟ ବା କଟୁ କଥା। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଥା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ମୁଖର କଥା କଟୁ ବାକ୍ୟ ନ ହୋଇ କୋମଳ ବାକ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। କୋମଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ବାକ୍ୟରେ ବା ଆମ ଶବ୍ଦରେ କଟୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯିବ। ଆଇବ ତାର 4 ପର୍ବ 2 ପଦ ଯେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ହେବ? ଇଲିଫସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇବଙ୍କର 3 ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇବଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆଇବଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଇଲିଫସ୍ ଆଇବଙ୍କୁ କିଛି କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ ହେବ? ଆମେ ଇଲିଫସ୍ଙ୍କ ପରି ହେବା ନାହିଁ। ଆମ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କର କଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋମଳତା ଥିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଆମ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ଆମ ମୁଖରୁ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତଜନକ ହେଉ। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି କଥା ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର କଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ଓ କହିବାରେ ଧୀର ହେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମର କଥା ସର୍ବଦା କୋମଳ ହେବାର ଅଛି, କଟୁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆମ ମୁଖର କଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟର ହିତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ଓ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
प्रभु अल्प चिंतार आम को आशीर्वाद करते बुझा शक्ति दिंतु जेपे आमर मुखर वाक्य अन्यमान निमंते जो आम कहूँ किपर हेबा उचित। आसन प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर वाक्य पाए। हाँ प्रभु ये अल्प चिंता द्वारा तुम आम को सुंदर ज्ञान प्रदान कर सुंदर शिक्षा देच। हाँ प्रभु अनेक समय आमर मुखर वाक्य द्वारा आम अन्य को दुखित कर दौचु प्रभु अन्य को क्रोधी कर दौचु। हाँ प्रभु आज सुंदर वाक्य देथिबारु धन्यवाद दौचु प्रभु जेपरि आम निजर कथा उपरे आम कंट्रोल रखिपर बुझीपर जापर आज आम कौन कहूँ जपरि अन्य को दुख कष्ट क्रोध न हब सेहीपरि जेपरि शब्द आम मुखर बाहर सेहीपरि आम को चालना प्रदान कर अनुग्रह कर शिक्षा दिय। गौरव संभ्रम तुमरी हो प्रार्थना यीशु नाम रे मागुअछु आमेन।